पंजाब असेंबली तहलील होने से कैसे बचाएं? नून लीग ने भी अपने कार्ड्स तैयार कर लिए। वजीर आला परवेज इलाही को गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने का कहने पर इत्तफाक कर लिया गया। एक तरफ तख्ते लाहौर को गिराने की जल्दी, दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार बचाने के लिए लाहौर का तख्त बचाने की तगोदो। तख्ते लाहौर को कैसे बचाएं? कैसे परवेज इलाही को अपना हमनवा बनाए? वजीर आजम की जेर सदारत नून लीग ने लाहौर में सर जोड़ लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की अहम बैठक लगी। वजीर आजम ने चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकातों का अहवाल सुनाया। कानूनी टीम से भी सलाह मशवरे लिए गए। इजलास में साबिक वजीर आजम इमरान खान के इत्तहादी परवेज इलाही से राब्तों पर भी बात हुई। वजीर आजम ने बताया कि परवेज इलाही से राब्तों का टास्क चौधरी शुजात को दे दिया है। बेशतर रहनुमाओं ने परवेज से हाथ न मिलाने का मशवरा दिया। अदम एतमाद के वोट समेत तमाम ऑप्शंस पर बात हुई। गवर्नर के जरिए परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की दरख्वास्त देने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने पंजाब असेंबली तहलील से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीके इख्तियार करने के हर इम्कान को रद्द कर दिया। नून लीग के तमाम अरकान असेंबली समेत आजाद अरकान को लाहौर पहुँचने की ताकीद कर दी। इजलास के बाद वजीर आजम ने चौधरी शुजात से भी मुलाकात की। परवेज इलाही एस्टेब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं। हम जब कहेंगे वो समरी भिजवा देंगे। इमरान खान को यकीन, पार्टी क़यादत को इत्तेहादी जमात काफ लीग से न उलझने की हिदायत करती। लाहौर में क़याम ज़मान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज। पीटीआई के अरकान असेंबली की पार्टी चेयरमैन से मुलाकात। इमरान खान ने कहा परवेज इलाही हमारे साथ खड़े हैं। परवेज इलाही एस्टेब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं, परेशान न हूँ। हम जब कहेंगे परवेज इलाही समरी भिजवा देंगे। मोनेस इलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। जुम्मे को दमादम मस्त कलंदर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी क़यादत को हिदायत की कि किसी सूरत काफ लीग से न उलझा जाए। दोनों जमातों का मौक़िफ़ अलग हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में कोई तब्दीली नहीं लाएगी, लेकिन काफ लीग के साथ मिलकर इलेक्शन में उतरेंगे। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने कहा आम इंतखाबात जल्द होते दिखाई नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें अच्छी रहीं। परवेज इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकल सकते हैं। इमरान खान अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं। परवेज इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं, मसला सियासी जमातों का है। सरबराह काफ लीग ने कहा शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। मुलाकातों में अच्छी बातें हुई, कोई मनफी बात नहीं हुई। आइंदा 3 से 4 रोज़ तक सियासी राबते और मुलाकातें जारी रहेंगी। मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल मिल बैठ कर तय किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था पंजाब में अच्छा ही होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दोनों ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। उनके पास और भी ऑप्शंस होंगे। पीडीएम से नहीं, लेकिन जरदारी और शहबाज शरीफ से राब्ते में हूँ। कुछ लोग असेंबलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हुए हैं। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने का मिशन मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी सरगर्म। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुशावरत और अहम फैसलों का इम्कान। साबिक सदर ने जियाले अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर में ही मौजूद रहने की हिदायत कर रखी है। मुल्क की बनती बिगड़ती सियासी सूरत हाल राबतों का सिलसिला बरकरार। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने सदर मुमलिकत से एक और मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मामलात को अफहाम व तफहीम से हल करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत को इमरान खान की असेंबलियाँ तहलील करने के फैसले पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। इसाक डार ने डॉक्टर आरिफ अलवी को मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। मुलाकात ऐवान सदर में एक तकरीब के बाद हुई। सियासी हलचल में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत खेल ऑन चौधरी ने अहम मुलाकात की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ऑन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। पंजाब की सियासत में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी का पहला इजलास कल होगा। सियासत में हलचल, मामलात की दुरुस्तगी के लिए बातचीत के बाद लेन देन का मरहला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक शामिल हैं, जबकि कमेटी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत करेगी।
ذرائع کے مطابق کاف لیگ کے ساتھ قومی و صوبائی اسمبلی میں 15 سے 20 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ متوقع ہے، جبکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ان حلقوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں سے کاف لیگ جیتی تھی۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو دیکھے گی۔ صدر عارف الوی سے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ رشید نے صدر مملکت سے اپنا آئینی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس موقع پر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ صدر عارف الوی کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے کا کہنا ہے۔ صدر عارف الوی کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے اور فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا کہا ہے۔ عمران خان نے 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں نئے انتخابات پوری قوم کا مطالبہ ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر نااہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے۔ فرد واحد کی ضد کے تابع 2 اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے تو ان کے نتائج متنازع رہیں گے۔ نئی حکومت اپنے انتخابات کا جواز ڈھونڈتے اپنی ٹرم اور قوم کا قیمتی وقت ضائع کر دے گی۔ استحکام کے لیے غیر متنازع انتخابات کا انعقاد لازم ہے۔ نااہلی اور گرفتاری سے ڈرنے کی بجائے مقدمات کا عدالت میں سامنا کریں۔ سچے ہیں تو ڈر کیسا؟ قومی اسمبلی میں آئیں، سیاسی قوتوں سے ڈائیلاگ کر کے ہی راستہ نکلے گا۔ ذاتی مفادات کے لیے اسمبلیاں توڑنا ڈکٹیٹرز کی روایت ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے۔ ملک میں آج بھی قانون کی حکمرانی نہیں، طاقتور پر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ بلوچستان کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہ ہوئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آج بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے اوپر طاقتور ہے، اس کے نیچے آئین اور قانون ہے اور اس کے نیچے عوام ہے۔ تو عوام کے اوپر تو آئین اور قانون کا اطلاق ہو رہا ہے لیکن طاقتور کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اور یہ جب تک صورتحال رہے گی تو وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی، وہ پاکستان جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات پر پورا اتر سکے، وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ایک ایسا ملک بننا ہے جہاں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ قانون کے تابع ہو۔ اس وجہ سے نہیں کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ قانون کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس بھی یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر شیر رحمان نے کہا عمران خان کی دھونس دھمکی کی سیاست نے پی ٹی آئی کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس سیاسی آپشنز ہی ختم ہو چکے ہیں۔ عمران خان پارلیمانی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، نہ ہی ڈائیلاگ پر۔ جب جمہوری اور آئینیت کی بجائے فسطائیت کی سیاست کریں گے تو انجام یہی ہوگا۔ عمران خان اور اتحادیوں کے بیچ اختلافات سب کے سامنے ہیں۔ تحریک انصاف کے ارکان بھی عمران خان کے فیصلے سے ناخوش ہیں۔ اسمبلی توڑنے کی خواہش صرف ایک شخص کی ہے۔ بیرونی سازش کا بیانیہ بے نقاب ہوا تو عدم اعتماد کا الزام سابق چیف پر لگا رہے ہیں۔ عمران خان کو غلط فہمی ہے کہ حکومت اور ادارے دباؤ میں آ کر مطالبات تسلیم کر لیں گے۔ چودھری پرویز الہی کی تنقید۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی بول پڑے میرے سینے میں بھی راز دفن ہیں۔ بیان کرنے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ جب میں تحصیل ناظم بنا تو اس وقت پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھے۔ ہم نے پنجاب میں ہر ضلع کو فنڈ جاری کیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ میرے خیال میں 3.5 سال سے زیادہ عرصہ میں نے صوبے کی خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا، ریکارڈ ڈیولپمنٹ کرائی، گڈ گورننس، اور یہاں پہ کسی کے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی ہے۔ میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے، یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں۔ ہر کسی کی اپنے دل کی بات ہوتی ہے، یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے، بٹ میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کی ہے اور نہ میں آج بھی اس طرح کی بات یا کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف۔ ہم نے بہتری اس صوبے کی اور اس قوم کی خدمت کی ہے اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اس کو ہم آگے لے کے عوام کی مزید خدمت کریں۔ پورے صوبے کی خدمت کی ہے اور میں نے ایکولی ڈیولپمنٹ کرائی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ ہر ڈسٹرکٹ کو ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج دیا اور یہ جتنی ڈیولپمنٹ میرے دور میں ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ ریکارڈ شاید ہی پنجاب کی ہسٹری میں کبھی ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا پرویز الہی عمران خان پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ عمران خان ملک کو کرکٹ کا میدان سمجھ بیٹھے تھے۔ اطلاعات ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان جادو ٹونے کے بعد کیا گیا۔ اتحادی حکومت اور عوام عمران خان کی عدم استحکام کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ 233 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 224 روپے 94 پیسے کی سطح پر برقرار رہی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 330 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔
दूसरी जानिब सोने की कीमत में 2200 रुपये का इजाफा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1,74,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। 10 ग्राम सोना 1,886 रुपये बढ़ने से 1,49,948 रुपये का हो गया। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असेंबली तहलील हुई तो नया मैंडेट 5 साल के लिए होगा। कौमी और सूबाई असेंबली को इलेक्शन एक तारीख पर कराना आईनी तकाजा नहीं। असेंबली तहलील होने की सूरत में पूरी असेंबली का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता। कौमी असेंबली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इंतखाब होगा। असेंबलियाँ तहलील हुई तो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने होंगे। इन 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के मुलतवी होने का खदशा पैदा हो गया। वफाकी हुकूमत ने यूनियन कौंसल्स में मजीद इजाफा करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने यूनियन कौंसल्स में मजीद इजाफे की वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली है। मौजूदा आबादी के लिहाज से इस्लामाबाद की 125 यूनियन कौंसल्स बनती हैं। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की 101 यूनियन कौंसल्स पर 31 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है। इस्लामाबाद बल्दियाती क़वानीन में तब्दीली का फैसला। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात बराए रास्त करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बल्दियाती एक्ट के रूल्स की तब्दीली के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है। रूल्स में तब्दीली के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात बराए रास्त होंगे। मजीद इस हवाले से जानेंगे, हमारे साथ सजाद काज़मी मौजूद हैं। जी सजाद, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अब अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इसकी कवानीन को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। इससे कबल बराह जो है बराह रास्त इंतखाबात नहीं होते थे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, लेकिन अब ऐसा करने की तैयारियां कर ली गई हैं और इस हवाले से इत्तेहादी जो हैं उन जमातें जो हैं उनसे मुशावरत भी जारी है हुकूमत की, और इस हवाले से रूल्स में जो है तरमीम भी की जाएगी। इससे कबल ये यूनियन काउंसिल के इंतखाबात के बाद जो है इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो देखा जाता है। उसके बाद ही ये जो है 2 रहनुमाओं में जो है मुख्तलिफ पार्टियों के जो है उनमें दरमियान में कंटेस्ट किया होता था, लेकिन अब ये ऐसा करने जा रहे हैं कि दो जो उम्मीदवार होंगे या 3 उम्मीदवार होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो बराह रास्त आपस में जो है इंतखाबात लड़ सकते हैं और अब इलेक्टोरल कॉलेज का भी उसकी जो है जरूरत नहीं रहेगी और जो भी मेयर या डिप्टी मेयर बनेगा वो अपने अपने जो यूनियन काउंसिल के जो नुमाइंदे होंगे उनको चुन सकेगा और उसके साथ साथ उनके साथ जो है खिदमत दे सकेगा। जी शुक्रिया सजाद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वफाकी काबीना की तरफ से इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा करने के लिए समरी की मंजूरी को काबिल मजम्मत करार दिया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ट्वीट में लिखा, पोलिंग के लिए 31 दिसंबर की तारीख मुकर्रर है। उम्मीदवार मुहिम मुकम्मल कर चुके हैं। हार और जीत के कतई नज़र एक मौसर बल्दियाती निज़ाम इस्लामाबाद के लोगों का हक है और इल्तवा राह फरार तसव्वुर किया जाएगा। खेल के इख्तियारात दिए जाएं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे एक बार फिर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद शहजाद। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन तो करा लिया गया, लेकिन जीतने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इख्तियारात और फंड्स ना होने से नाजमीन और चेयरमैन सरापा एहतजाज हैं। 1 साल हो गया, अवाम हमसे गैस मसला, वापडा मसला, गली टूटी फूटी पड़ी काम मांग रही है, लेकिन हमें अभी एक बल्ब तक नहीं मिला कि अपने स्ट्रीट में एक बल्ब लगाओ। 50% चेयरमैनों को दफ्तर मिले हुए हैं और 50% लोग बाहर बैठे हुए हैं। 1 साल वो अपने जेब से हम अपना अखराजात खुद करते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह खुद ठीक करते हैं, गलियों की मुरम्मत खुद करते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत ने चेयरमैन और काउंसलर्स को इख्तियारात से महरूम कर दिया है। ये वोट लेकर आए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि किसी ने इनका पर्ची के ऊपर नाम लिख दिया और ये इलाके के चेयरमैन बन गए। ये पूरी एक जद्दोजहद करके एक इलेक्ट होकर आए हैं, तो हुकूमत उनके साथ टाल मटोल कर रही है। प्रेस क्लब पेशावर के सामने एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो जमान पार्क लाहौर में धरना होगा। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ वाजिद शहजाद, सच टीवी, पेशावर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में इस्लामाबाद में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कई साल से बात कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतालबात की मंजूरी तक तहरीक को जारी रखा जाएगा। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहरे में मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से BISP के मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहरीन का कहना था कि प्रमोशन दी और मुस्तकिल किया जाए, जो हमारा हक है। मुल्क भर के जो मुलाजमीन हैं यहाँ अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना देने के लिए बिस्प हेडक्वार्टर में तशरीफ लाए हैं। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते यहाँ पे तमाम बिस्प मुलाजमीन धरना देंगे। 119 तक के मुलाजमीन जो कि प्रमोशन ड्यू है, जिनकी अभी तक फिलहाल 15 साल हो गए हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और स्टिल कोई प्रमोशन नहीं की गई। हमारे मसाइल ये है कि सबसे पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं जो कि पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। 13 साल गुजर गए हैं, आज तक हमारा कोई काम भी नहीं हुआ। मुजाहरीन का मजीद कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। वक्त अहम शख्सियात के केसेस की समाअत करने वाली एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जज का तबादला कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश पर वजारत कानून ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है और उनके बतौर जज एहतसाब अदालत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तोशा खाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, तोशा खाना के तहाइफ की मालूमात खुफिया हैं, तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। अदालत आलिया ने कहा, जब टैक्स रिटर्न्स में तोहफा ज़ाहिर हो गया तो फिर कैसे खुफिया रह सकता है? आप तफसीलात पेश करें, अदालत तय करेगी कि खुफिया है या नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमे की समाअत करते हुए इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसीह कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमे की समाअत हुई। इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत के रूबरू पेश हुए। बाबर अवान की जानिब से तबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। PTI MPA फजल इलाही को जमानत मिल गई। रेड जोन में एहतजाज और इदारों के खिलाफ तकरीर के केस में एडिशनल सेशन जज आफ्ताब इकबाल ने जमानत की मंजूरी दे दी। फजल इलाही ने जमानत मिलने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा, अदलिया का फैसला काबिल तहसीन है। एहतजाज मेरा कानूनी और आईनी हक था, कोई गुनाह नहीं किया। यहाँ पे आज़म स्वाति साहब देखें और हमारे दीगर जो सीनियर हैं उनको देखें, जुल्म पे जुल्म छाए हुए हैं और कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जुल्म की जंजीरें बहुत जल्द टूटने वाली हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, अदालत ने जो फ़ाइल बना हुआ था मेरे ख़िलाफ़, दो पुलिस ने फ़ाइल बनाया हुआ था और उसको देख के और छानबीन करके उन्होंने हुक्म किया है कि आपका जो ज़मानत है वो मंजूर हो गया है। तो मैंने जो गुनाह ही नहीं किया है और जो एहतजाज था, मेरा जो कानूनी हक़ था, आईनी हक़, वो मैंने, वो जज साहिबान को भी पता है कि मेरा कानूनी हक़ था एहतजाज करना, वो मैंने किया था। गुजरात डिवीजन में तरक्याती फंड्स की मंजूरी और तकसीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने 100 अरब से ज़ायद के तरक्याती फंड्स गुजरात डिवीजन को मुंतकिल किए हैं। रायगढ़ में ट्रेन की रक्षे को टक्कर के नतीजे में रक्षा ड्राइवर जाँ बहक हो गया और 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक यह हादसा फाटक खुला रहने की वजह से पेश आया। रेलवे फाटक पर गेट मेन भी तैनात नहीं था। राजनपुर में गहरी धुंध के बायस इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वजीर आला पंजाब ने हुकाम से हादसे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। हारूनाबाद में मकान की छत गिरने से 3 साला बच्ची जाँ बहक और बाप बेटा जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीकनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 35 साला मोहम्मद आशिक और 5 साला आयशा शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया चकचुका के गांव में पेश आया। इलाका भर में सोगवी फिजा छा गई। कराची में गैस बहरान घरेलू खवातीन के लिए जान का अजाब बन गया। बेवक्त की गैस बंदिश ने घरेलू निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके भंगोरिया टाउन नज़द जामा मस्जिद अल फारूक अजीजाबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुई गैस कंपनी के जारी करदा औकात कार के अलावा भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन कहते हैं सुबह में नाश्ता और रात में खाना होटल से खरीदना पड़ता है। लोड शेडिंग की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। सुबह का नाश्ता भी बाहर से मंगाना पड़ता है, दोपहर का खाना भी बाहर से मंगाना पड़ता है।
ایک تو ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہے گیس کا, اپنی مرضی سے بند کر دیتے ہیں, اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. ہم لوگ بہت پریشان ہیں, ہمارا بجٹ سارا آؤٹ ہو گیا. علاقے کی رہائشی خواتین کہتی ہیں امور خانہ داری انجام دینے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گیس بھی نایاب ہو جاتی ہے. بالکل بھی نہیں آ رہی. آپ دیکھ سکتے ہیں چولہے کے ہم یہ کھانا بنا رہے ہیں, دوپہر کا کیا ٹائم ہو رہا ہے, نہ بھی ناشتہ ہوا نہ دوپہر کا کھانا ہے. بہت پریشان ہیں کہ حد سے زیادہ پریشان ہیں. اسکول صبح بچے جاتے ہیں بغیر ناشتے کے, آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے, سب لوگ ایسے ہی جاتے ہیں. رات کو بھی آتی ہے صرف آدھے گھنٹے کے لیے, پھر بالکل بھی نہیں آتی ہے. اتنی پریشانی ہے, سارا دن صبح سے جو جاتی ہے تو پھر وہ شام صبح رات کے 10:30 بجے تک آتی ہے. بہت پریشانی ہوتی ہے, جب ہم کو اسکول جانا ہوتا ہے تو گیس نہیں آ رہی ہوتی, ناشتے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو بجٹ بھی متاثر ہو رہے ہیں. گیس کی عدم فراہمی شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بن چکا ہے, لہٰذا سوئی گیس کمپنی شہریوں کے لیے گیس کی فراہمی کو یقینی بنائے. کیمرامین شہروز خان کے ساتھ کرن فاطمہ, سچ ٹی وی, کراچی. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے نئے تعینات ہونے والے سفیر فیصل ترمزی نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی نے اپنی محنت سے متحدہ عرب امارات کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا اور ملکی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. رانا کاشف کی رپورٹ. متحدہ عرب امارات میں نئے تعینات ہونے والے سفیر پاکستان فیصل ترمزی نے دبئی میں مقیم پاکستانی میڈیا سے ملاقات کی اور ان کو پرتکلف عشائیہ دیا. اس دوران بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی محنت کش دونوں ملکوں کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ محنتی کمیونٹی کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی اور حمایت کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میڈیا آنکھ اور کان کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس پورے علاقے کو, کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان کو آپ دیکھیں نا, پاکستان ایک نیچرل برج بنتا ہے ہسٹوریکلی مشرق وسطیٰ کے درمیان اور سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا تینوں ریجنز کے درمیان, تو بھی ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے بڑا افیکٹولی. سفیر پاکستان فیصل ترمزی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی میڈیا کا کردار ہمیشہ صحیح مقصد کی حمایت کرنے اور دنیا کے ساتھ ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے قابل تعریف ہے. ہم اس تعاون کو مزید بڑھانے کے منتظر ہیں. میڈیا بیرون ملک پاکستان کے اچھے تاثر کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کرے. ٹویٹر نے فیس بک, انسٹاگرام سمیت دیگر حریف سوشل میڈیا سائٹس کے لنکس پوسٹ کرنے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے. ٹویٹر کے مطابق جو اکاؤنٹ صارفین کے متبادل پلیٹ فارم کی ہدایات کرتے ہیں انہیں معطل کر دیا جائے گا. سوشل میڈیا سائٹس کے لنکس پر پابندی کے باوجود ٹویٹر پر اشتہارات کی اجازت ہوگی, تاہم کسی اور میڈیا پلیٹ فارم کی فری پروموشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹویٹر میں ڈیوائس لیبل نامی فیچر کو ختم کر دیا گیا ہے, جس کی تصدیق ٹویٹر کے مالک ایلن مسک کی جانب سے ایک پیغام میں کی گئی ہے. اب تک ویب اینڈرائیڈ آئی فون سے ٹویٹ کیے جانے سے صارفین کو علم ہو جاتا تھا کہ یہ ٹویٹ کس ذریعے سے کی گئی ہے, مگر اب ٹویٹر میں ڈیوائس لیبل نامی اس فیچر کو ختم کر دیا گیا ہے. ٹویٹر کے ڈیوائس لیبل فیچر کے ختم ہو جانے کے بعد اب صارفین کو اس بات کا علم نہیں ہو سکے گا کہ یہ ٹویٹ کس کمپنی ڈیوائس سے کیا گیا ہے. عمرہ آسان اور سستا بنانے کے لیے سعودی حکومت کا انقلابی اقدام. اب پرسنل وزٹ ویزے کے ذریعے عمرہ ادائیگی کی سہولت ملے گی. نئی پالیسی کے مطابق سعودی شہری دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہوں اپنے دوستوں کو عمرے کی دعوت دے پائیں گے. پرسنل وزٹ ویزے کی میعاد 90 روز ہوگی. ویزے کے ذریعے عمرہ ادائیگی کے ساتھ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ میں مذہبی مقامات کی زیارات بھی کی جا سکیں گی. مختلف سعودی شہروں میں جانے کی اجازت ہوگی. کامسچ یونیورسٹی اسلام آباد میں C3 سوسائٹی کے زیر اہتمام سخن آراستہ ہے کہ عنوان سے محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا. منتظمین کا کہنا ہے کہ مقصد ادب کا فروغ ہے. علمدار بلوچ رپورٹ کریں گے. وہ دستیاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا, ہم استفادہ نہیں دیکھ بھال کرتے ہیں. جب تلک تیرا سہارا ہے مجھے, گہرا پانی بھی کنارہ ہے مجھے. کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں سخن آراستہ ہے کہ عنوان سے سجی محفل مشاعرہ. مشاعرے کی صدارت اظہر فراغ نے کی. تہذیب حافظ سمیت دیگر شعراء نے کلام پیش کیا. میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا. تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا.
तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। कौन करता है मेरे दोस्त यादत ऐसे, तेरे रोने से तो आराम नहीं आएगा। सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं मैंने, जाओ तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। शुरका ने मुंतजमीन की काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तसलसल के साथ होने चाहिए। कैमरामैन शियान के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।